চিনি বুবাগ্রা চিনি মহারাজানো যে ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মহারাজা তারিঙ্গি হিনি যে পত্রিকাও কামানি সেন্দন পত্রিকাও আপনার সাউইनो जों दिनै अरा खादुमानि रेलि खालायनानै थाङै दङ जों बेलायखेनो खाव कस्त नांगौ जे जोंनि महाराजा दा हिन्दी नै जे अमाके व्यक्तिगत आक्रमण खालामनानै बंनि कार्यकर्तानि मिटिंगो जों आबोनो जतल बलुकरन कयनानै मुजुंगो तामो बीजेपी खालायनाय तिप्रासा तामो सीपीएम खालायनाय तिप्रासा तामो कांग्रेस खालायनाय तिप्रासा जत तिप्रासानो जों हादि जोंनि हुकुम मुखमुनो नारगनानि बागै जोंनि महाराजानो जों महाराजानो हिन्नाय आब कग्नो जों जत लुकरन कयनानै मुजुंगो अमहाय जे खासिद्रा दंमोन आबो जों दाबो जों स्राय स्राय केनो जों सय सय केनो नुखा जे त्रिपुरा हो बमहाय राजनीति चलिबाय दं आबोनि बागै हादि जों जे जायगा मार्जार एग्रीमेंट स्राय स्राय के सिजाक दङ जोंनि बुबाग्रा जोंनि महाराजानो जों महाराजानो हिन्नाय जे महाराजा जोंनि दाबो राजबारि बिसिङाव मन्दिर दङ आ मन्दिरनि बिसिंथै जे मताय खायजानो नामानि आबो बेबाग दं जोंनि महाराजानि बुमुंगैनो खायजागो दै जोंनि महाराजानो राजतिलक फुलै जोंनि अ जायगा गार्ड अफ अनार रिउयाखै जे जोंनि राज सिंहासन रगनो जों फुनुक जागो राज सिंहासननि जे मताय खायजागो आबो हायनो खायजागिया आबोनो जों बांलादेश रगनो जों अमनो सानानै मुजुगो जोंनि महाराजा जों थैयासानो महाराज दंनाय जोंनि महाराजा आबो पार्मानेन्ट सीट सीएम पोस्ट आबो 5 बोसोरनि बागैसे जों एमएलए हिनजानारे 5 बोसोरनि बागैसे किन्तु महाराजानि पोस्ट आबो पार्मानेन्ट पोस्ट आबोनि बागै जोंनि बुबाग्रानो जोंनि महाराजानो जे अमहाय कक सिलजानाय शुधु चीफ मिनिस्टार सिनि जेसा बरफानो जुदि अमहायके सिलजावै दंखाय व्यक्तिगत आक्रमण खाई दंखाय जों अमहायकेनो सारा त्रिपुरा जोंनि तिप्रासारक जत पालमिलिलाय राजनीतिक बदल हिंजावै जों बुबाग्रानो प्रोटेक्शन माखायनाय जोंनि महाराजानो जों प्रोटेक्शन माखायनाय तिनी लाई थांनाय हरो जे आजुमसा हास्तेनि मन्दिरावकरा डॉक्टर मानिक साहब तामनि बारे बुबाग्रा हयतो सारा त्रिपुरा बहाय चीफ मिनिस्टार कताल तुतुई अमहायके जुता कानि जागै सक जागै जे अमहायके जोंनि बुबाग्रानो महाराजा ताहिन्दी हिंसा बागै जोंनि तिप्रासाराव खा नांजागै जे रेली प्रोटेस्ट रेली खालायलाय दङ आबो नुगुनो बबस हुइचाय मालियाना हाय मा दङ बिनि साक मांग्रावनो नुखांगै बिनि फेस रवनो नुखांगै जों आबोनो अमनो प्रमाण जे मुताय दङ जे जोंनि बुबाग्रानि सागो जोंनि मुताय दङ जोंनि बुबाग्रानो जोंनि महाराजानो जे अमहायके जे बेंगाय कक सामाराव जतनो दंसङै मा थाङो जों नुखो स्राय स्राय कि जोंनि मकलबाय जोंनि मा त्रिपुरेश्वरी मन्दिरनो जे दंस खालायनानै नायमानि ब जे दंस खालायना नांनाय ब निजि दंसङै मा थांखा जों नुखा आमनो जों गुबैयो दंनाय जोंनि अ हानि मालिकजों अ हानि नखफांजों अ हाव फायै बुइनि जागानि बरफ फायैयाखै जों महाराजा करि अ कग्नो जों कुनु दिनो गसैमाय आबोन बागै जोंनि प्रोटेस्ट रैली सर कक्तमा थुनाय रगय संजामानि यागलो कगनि कक थाइसे बन नंखैदा ओनलि 3-4-5 सेकेन्ड बुबाग्रानि सा खामिया जों बनस नायना फायसि बुबाग्रानि सा खाम आगिखै तांनाय फेसांखै आगिखै तांनि नायफेबा मियाखै तांनि नायफेना नांबा आबनो अनेक किसु कारण दं महाराजनि साक्का हामसिताबु कुनु बिनि सरि हामिया बुया केबो सोशल मीडिया बोरिजा करै पत्रिका बो सामानि कासाया ते केबनो महाराज सामाकरि जानि सरि हामिया नि मिया सराय सरायके एयरपोर्ट जों महाराजनो लामसलायखा लामजागलायखा जों आजागा महाराजा कि जय होयनि जों महाराजनो जों लामसलायखा आजागा तो कुनु महाराजनि सरि हामिया आम हेरे कुनु जों नुजायगा हामबाय
Manik Saha dibaca. Bubagra long live. Bubagra long live. Tripura Motha long live. TWF long live. YGF long live. Tripura Saha dibaca. Manik Saha chho. Manik Saha chi. Bubagra Manik Saha Manik Saha থানায় 22 তারিখ ও মাস 22 তারিখ চৈলাম্ব বিজেপি কার্যকর্তানি সম্মেলন ও রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ইনি সম্মেলন থাকা যে তাবুকনি যে চিনি বুবাগ্রা প্রদূত কিশোর দেববর্মান কেবল মহারাষ্ট্র হিন্দি গণ প্রদূত কিশোর শুনেছি হিন্দি অব শুধু বুবাগ্রানো অপমানিয়া সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসাদ প্রায় 13.5 লক্ষ ত্রিপুরাসার অব जोंनो অপমান খাইমানি খেলায় এবং শুধু অরসিমিয়া চিনি যে রাসমালা চিনি যে ইতিহাস অবন তিনি অস্বীকার খাইমা খেলায় বনতিনি जों তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য যত এরিয়াওনো তিনি সিনিয়াম চলিন দংখা চলিনাই যতক্ষণ পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত মানিক সাহা যে বজরি ক্ষমা গছিয়াসা এপোলজিস মা সাননাইব যে আঙা দিন যে কক সামানি আবো আং সামানি চালিয়া আং আবনি বাগে ক্ষমা সাননো ক্ষমা সানাই কিন্তু তামুকা ও আবো সাকা আঙাতি ক্ষমা সাইয়া আবো সিমনো যে কোনো বড় আবো পত্রিকা হরে আবো বিক্রি দেখাই যা আবো চুন সাইমানিয়া সিংহাইতানো সাইমানো যে বহুত जोंनो অপমান খাইয়া ও মুখ্যমন্ত্রীনি আসনের উপযুক্ত এমন ত্রিপুরা রাজ্য অনেক মুখ্যমন্ত্রী চাইথাঙ্গা কোন মুখ্যমন্ত্রী তাবুক জোড়া রাজানো অস্বীকার খাইনে করে কিন্তু মানিক সাহা তিনি অস্বীকার খাইকা বনি বাগে जोंनो তিনি ক্ষমা গছিনার বাগে চিন্তায় এবং নাথাকা তিনি শাস্তির বাগে চিন্তা দেখাই আবো তো বুবাগ্রা সাইমানাই বুবাগ্রানো সাইমাবা ইংলাক ও সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়ে ক্ষমা সানাই বুবাগ্রান থেকে ক্ষমা গছিনাইলা সারা ত্রিপুরানি শাস্তিনি লোক রংনসে ক্ষমা সানাই আদিনো যে সামানি আনানো ক্ষমা খাইয়ে আঙাবো কিতে খালিয়া নরবতা সাদে আরে নি রাজানো রাজা হিয়াপানো চিনি তো রাজা বলে চিনি তো বুবাগ্রা বলে চিনি তো লাইনুমা বলে 186 নাম্বার রাজা বলে চিনি ওই বাগে বই ছেকে বড়া জামাইয়া বুবাগ্রা ক্রিক বিক্রম থিমানি পড়ে না কোন রাজা সংজাকা কোন বছর বুমরুম কাটো বনা পারু সরকারি আইন অনুসারে গিলিংলে সালে ওই বাগে ওয়ানামেন করে যত ত্রিপুরা হাসছেনি যত লোকর ন তোমার বিজেপি খাই নাই তোমার সিপিএম খাই নাই নরমাবস অনুরোধ খাই নাই খালি নরম ভাই বড় বড় থানসা খাইয়ে অকরা নতে কতর খাইতিছে নাই যে চিনি লাই বুমা করতে থান তোমার ভাবে আর বোনা ছিল আবো তাতাল লোক না নাই মানে সাংবাদিক ওই কিরিজা খাতাও খায় সাংবাদিক সুন্দা नोंथां बादि फाय आरे नों आइजि बुबाग्रा सरि हामिया पुरा तां नाइलियाबा आइजिबो सरि हामिया काबले बुबाग्रा ना
আপনার খবর শুনাইয়া কাউকে তো আমাদের খবর না কমা এই আপন গাড়ি নাও সেন সাহর দাদাল এবং মাকো সিনাই এবং পপ্পা মতাই বিছিলিয়া মুখ্যমন্ত্রী যে কোনো সময় বসে যাক নাই আপন কি জায়গায় তুলতে হবে Simna constituency bising kelaijak sini berkatal hatio sini bubagra sini Maharajano je Tripurani Mukhyamantri Manik Saha Maharaja Taringdi hini je potrikao kamani shandan potrikao আপনার সবাইনো जों তিনি ওরা খাদমানি রেলি খাজনি থাঙ্গি দङ जों बेलायखेनो खाओ कष्ट नांगौ जे चिनि महाराजा ता हिन्दी हिनै जे अमाके व्यक्तिगत आक्रमण खालामनानै बंनि कार्यकर्तानि मिटिंगो जों आबोनो जतल बल लुकरन कयनि मुचुंगो तामो बीजेपी खालायनाय तिप्रासा तामो सीपीएम खालायनाय तिप्रासा तामो कांग्रेस खालायनाय तिप्रासा जत तिप्रासा ভিতরে যাইতাম না তো আমরা buagra yang nasi kita thora idat buagra Picha dunia lu kicau. দিকে ওনার চলতে বেরিয়েছি এদিকে State ni Governor by Malnan bagi appointment juga ini bagi kamu Governor Hall kamu Toto MLS MDC tay MDOC tay government appointment bagi kamu nasi satu coba kalau sama tay स्लोगन देने का दरकार नहीं चिट्ठी से दे रहे हैं राइटिंग में दे रहे हैं जब काला पीला से दे दिया पढ़ के इसका